केबे आपण माने चावल रे आंब पके के ए जिनसडा बनाई जंती मु जानि छ आपण माने केबे भी बनाई नथिबे माने आंब सीजन सरीबा आगरु निहाती थरे एमिति बनाई के खातु। हां तो एटी देखा दीदी चावल रे गोटा आंब गोटा देदेला तो एथरे से आज गोटे बहुत यूनिक रेसिपी बनैबो। हां हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ताम भाई बने आसी पुनी थर करना व्लॉग रे तो आज आम चावल आउ आंब मिसिक गोटे बहुत यूनिक रेसिपी बनैबू। तो आपने जानते चावल सहित आंब केबे मिसा जायनी जेतु पाचिला आंब पे बहुत सहज रे मिली जाउची तो सेई आंब रे आज बहुत सुंदर गोटे जिनस हबो माने चावल सहित आंब पके के गोटे बहुत सुंदर जिनस तयारी हबो। तो मैं एटी चावल रे आंब पके के ए जिनसडा बनाया पई देखियते एटी हाफ ताटिया चावल ने नेची माने गोटे छोटे ताटिया रे हाफ ताटिया चावल आ गोटे आंब ने नेची आ एटा म ने नेची देखियते एटा पायस चावल माने सरू सरू पूरा छोटे छोटे चावल ने नेची माने पायस पई ए चावलटा यूज हुए। तो एथि पई पायस चावल दरकार ना। हां तो एबे हमें गैस टा लगेबा तो दीदी चावल हाफ ताटिया ने नेची आ गोटे आंब ने नेची ठीक अछि। हां माने हाफ ताटिया चावल को गोटे आंब दरकार ना। हां गोटे आंब रो हि जिवो। तो फर्स्ट हमें कड़ाई रे पानी लेबा तापर हमें चावलटा पके देबा माने एठी पूरा अल्प चावल ने नेची। तो आपने चाहिए अधिका भी चावल नहीं पारे अल्प भी नहीं पारे यदि अधिका बनेबे ताने अधिका चावल आ अधिका आंब भी नहीं पारियो। तो बेटा फुटिया ना। हां एटा बहुत सुंदर लागे आपण माने जदि थरे बनेबे ताने बारंबार एई जिनसडा ही बनै खाय पे इच्छा लागे। आउ या पे नॉर्मल भात चावल नेले हबो तो ना सेटा रो हबनी जमा भी तो या पे एई जिनसडा बनै पे हमको सरू चावल माने पायस चावलटा ही दरकार। तो केवल एई चावल ही दरकार ठीक अछि अलगा चावल नेले जमा भी हबनी। तो 7 ରୁ 8 मिनिट फुटिला पर देखते चावलटा भल भाबरे सिझि जाई छी। हां एबे हमें छाणी नबा गुरे प्लेट को माने पूरा सिझि नै हाफ टिके सिझि छी। तो एमती करी एटा छाणी नबा ना। तो चावलटा हमरो हे जाई छी माने हाफ टिके सिझि जाई छी। एबे हमें इनो पेज अछि तो एटा टिके धुई नबा ठंडा पानी रे। तो चावलटा देखियो एमती थरे ठंडा पानी रे धुई नेबे। हां तमती धुई देले बेटा ठंडा हे जियो ठीक अछि आ हमकु ठंडा चावल भी दरकार। हां ठंडा भी हे जियो आ परिष्कार भाबरे धुई भी जिवो जेतु एनो पेज लाग छी। तो एबे देखते दीदी भल भाबरे चावलटा धुई नै छी तो एबे किस करिया एबे हमें चावलटा किछि समय रख देबा माने ठंडा हवा पई ता भितरे हमें आंबोटा काटी नबा। ओहो तो एटे देखते दीदी एबे आंबोटा भल भाबरे धुई नै छी। हां एबे हमें आंबोटा काटिबा। हां तो एबे हमकु भल भाबरे आंबोटा काटी दे हेबो ठीक अछि। चुप्पा छाडी नबा फर्स्ट तो एमती देखते आंबर चुप्पाटा छडी नेबे ठीक अछि। तो एबे देखते दीदी आंबर चुप्पाटा भल भाबरे छडी नै छी आ दीदी एठी गोटे डिजाइन रो काटू छी ठीक अछि। तो देखते केमती काटू छी आराम से भी बाहर जी। तो एमती करी भल भाबरे आंबटा काटी नेबे। तो हाफ ताटिया चावल को गोटे आंब निहाती नेबे से अनुसार माने गोटे ताटिया जदी चावल नेबे ताने दीटा आंब लागियो। हां तो एबे आंब दीदी काटी नै जाउ चावलटा भी एठी नै ठंडा हे गलानी। हां चावलटा भी बाटी नेबा एबे। हां तो अल्प टिके खाली पानी देकी चावलटा बाटी नेबा। तो एबे एटा पेस्ट हो ना। हां एटा देखबा त दीदी चावलटा भल भाबरे पेस्ट करनी जी। हां तो एबे एटा काटी नेबा ना। हां तो एबे हमको आंब भी पेस्ट करिया पई पड़ियो। आंब भी से ग्राइंडर जार रे पेस्ट करनबा। हां हां तो आंब रे भी अल्प पानी देकी हमें आंबटा पेस्ट करनबा। आउ चावल बटा जत्ती की आंब बटाटा सत्ती की हिजी देखियते अलगा अलगा प्लेट रे रखिबा। आंबटा टिके पानिया हेला किंतु पूरा सेम रही अछि। तो एबे हमें चावल आउ ए आंबर गोटे यूनिक रेसिपी आज घरे बनेबा। तो एबे हमें अल्प टिके पानी दबा अपन जेने खीर देकी भी बनै परिबे माने खीर रे भी बहुत सुंदर लागे। तो एडी गोटे पैकेट पूरा अमूल ले नै छी। तो एठी देखते दीदी गोटे पैकेट अमूल रो खीर बनै नै छी। हां आ एठी देखते गोटे चम्मच माने चीनी गुंड नै नै छी। चीनी भी दरकार ना। हां माने बड़ चम्मच रो गोटे चम्मच एठी रखिथिनी गुंड करी चीनी।
ସେଇଟା ବି ପକେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଚାଉଳ ବଟାଟା। ତ ସବୁ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟଟା ପକେଇ ନେବା ଏଥିରେ। ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଟେଳା ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଚାଉଳଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟେଇବା। ତ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଆଉ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ବନୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ କ୍ଷୀରି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦିଦି ଆଜି ଘରେ ବନାଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷୀରିଟା। ଚାଉଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶି ଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ମଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ରଖିଦବା। ତ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀରିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ବଟାଟା ପକେଇବା। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ପକେଇଦବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିବ ନା? ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନବା। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମ୍ବ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ତ ଏବେ ବାକି ପଡିବ ଆମର କାଜୁ କିସମିସ୍, ଦେନ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମ୍ବ ଆଉ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି। ଆଉ କଲରଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେରକମ ଆସିବ, କାରଣ ବାସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ଷୀରିର, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଏଇଟା ସଜେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ୍ବ ବାଟାଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ବାଟା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଦେଇଦବା। ତ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା। ତ ଏଠି ଟିକେ ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଆଉ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ। ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ନେଇଛେ ଆମେ। ତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି, ମାନେ ଆମ୍ବରେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନର୍ମାଲ ତ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଥରେ ଏମିତି ଆମ୍ବରେ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ୍ବଟା ସରିବା ଆଗରୁ ଏମିତି ଥରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ବି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ନ ବନେଇକି ଏମିତି ଆମ୍ବରେ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତ ଆମ୍ବ ତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।